Bonjour. اليوم غنقدموا لكم لا كوليكسيون ديال لي بول ديال البرد. هاد لا كوليكسيون elle est de laine et de viscose et de coton. اللي زوين فيها سي كو سي دي بول فريمون تري شو ولكن فيهم ان بيتي توش اللي زايده فيهم سواء كنلقاو فيهم باغ اكزومبل هاد لو بول ديجا لا كولور elle est très belle c'est du bordeaux qui est en tendance هاد العام avec une petite touche ديال هاد لا ceinture en cuir. لا ceinture كتزير من اللور وكاينين فيها لي تاي دونك كيجيو مع الناس كلهم يمكن لها تخففها يمكن لها تحيدها كاع on peut l'enlever aussi ولكن bien sûr c'est plus joli avec la ceinture ça donne un petit touche un peu trendy pour tous les jours. الموديل الثاني اللي غنقدموا لكم هو توجور دي بول تري صغيرين اللي هانتو كما كتشوفوا واسعين اللي كيجيو مع كاع لي فورم توجور اون بوتيت توش اللي زايده مع لوران فيدال سي هاد الحليلات هادو السناسل دونك سا دون ان كوتي بلو شيك كوم فو فويي ايسي il est un peu col bateau. Il est vraiment simple à porter, on peut le porter avec des collants ou là un caleçon en cuir. Le caleçon en cuir parce qu'il rappelle quand même les ceintures, les hyper liffés et ça fait une tenue vraiment très chic pour tous les jours et même pour le soir avec des talons. Le troisième modèle اللي غنهضروا عليه هو هاد لو بول كاب c'est un pull en laine حتى هو صغيخن comme vous voyez كي عنده une cape اللي لاصقه فيه donc il donne واحد l'effet زوين et gracieux pour les femmes. On peut rajouter des petits accessoires comme هاد le collier qui est très fin et en même temps dans le même temps que le pull. كما قلنا pour la couleur le bordeaux il est très tendance هاد العام et en plus عنده واحد les petites manches pour les جهه البرد ولا pour un style un peu différent. كنزيدوا واحد les petites manches pour les mains comme vous voyez c'est très simple c'est très in c'est bien à marier avec le pull et ça reste très trendy pour toutes les occasions. Alors le dernier modèle اللي غنقدموا لكم هو هذا الموديل حتى هو qui est très chic et simple aussi à porter. Bien sûr le noir تيبقى هو la couleur اللي سهله اللي كنلبسها مع كل شيء. اللي زوين في هذا لو بول سي كو فيه هذا لو بيتي ديتاي ديال هذا لو بيتي نو ويمكن نلبسوه مع ان تروك دو موسلين اللي كيجي شيك aussi اللي كي بور البرد. اي حنا بور لا توش ديال لاتولي ايطاليان كنزيدوا لهم دي بيتيت بروش يمكن لك ديرها en argenté ou en doré, ça dépend على اللبسه اللي كيبغيتيها. Et bien sûr le noir ça reste toujours une couleur très facile, très bien à porter, اللي كيضعف ما كيغلطش هما كلهم d'ailleurs راه واسعين شويه et la laine elle est magnifique حتى هي في هذا لو بول. Donc merci beaucoup pour nous avoir écoutés. J'espère que عجبكم les modèles ديالنا.